जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छी आशा करुच्ची भल अच्छी मु सौम्य आज आपण नहीं आसी प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स विषय वीडियो आगु आम सिंपल प्रेजेंट टेन्स विषय पढ़ी प्रेजेंट कंटिन्यूअस विषय पढ़ी आज आम पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स विषय ताहले देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स कौन बा एई टेन्स रे जदि गोटे सेंटेंस लिखाई से सेंटेंसटा पढ़ी कि आमे कौन बुझिबा ना आमे जेतेबेले गोटे सिचुएशन बा गोटे सेंटेंस कहू बा गोटे काम कहू बा से कामटी को कौन हेबो कंप्लीट हैला बोली बुझा पड़िबो ताहाले आमे कंप्लीट हेइछि बोली बुझा पड़िबो ताहाले आमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे आमे लिखि थाउ ताकू कि गोटे जदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे लिखा हेछि ताहाले ता माने आमे बुझिया पई हेले कोन बुझिबा ना सेही सेंटेंस टा पढ़ी कि आमे बुझिबा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो सेंटेंस टा पढ़ी कि आमे बुझिबा कि सेही कामटा सेते बेलको कंप्लीट हेई सारिछि ताहले देखो आमे फास्ट देखिबा हमरो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो स्ट्रक्चर कोन रहइबो स्ट्रक्चर कोन रहइबो पिला माने हमरो सेंटेंस अछि जदि आमे कोन लिखिबा आगो लिखिबा आमे सब्जेक्ट लिखिबा सब्जेक्ट परे कोन लिखिबा हमरो रहिबो हैज रहिबो नहले हैव रहिबो ता सहित कोन रहिबो वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज होबो तापरे कोन होबो हमरो ऑब्जेक्ट रहिबो हैला ये हैला हमरो पॉजिटिव सेंटेंस रे जदि नेगेटिव सेंटेंस आसे माने नॉट वाला सेंटेंस आसे ताहले कोन रहिबो तार स्ट्रक्चर ना तार स्ट्रक्चर रहिबो सब्जेक्ट रहिबो हैज रहिबो हैव रहिबो तापरे हमरो लागिबो नॉट सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज होबो तापरे हमरो ऑब्जेक्ट आसीबो हैला तापरे क्वेश्चन आसिले कोन करबा हमें क्वेश्चन वाला एग्जांपल जते बेले आसीबो हमें सेते बेले देखिबा ताहले देखो हमरो फर्स्ट सिचुएशन जो सिचुएशन रे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यूज करथाउ को सिचुएशन ना एक्शन कंप्लीटेड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन दी पास्ट ना कामटा कंप्लीट हेछि माने तो कामटा पास्ट रे ही हेथिबो आउ जदि कामटा पास्ट रे हेछि किंतु हमको सेठी टाइम टा हमको स्पेसिफाई करा हे नाही जो थिरे कि निश्चित समय उल्लेख न थाए ताकू हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे हमें लिखिबा देखो ताहले कोन हमें एग्जांपल नेले आउ टिके भलो भाबरे बुझी परिबा चलो ताहले एग्जांपल देखिबा कोन एग्जांपल हमरो अछि ना हमरो एग्जांपल जेमती हैला मु पूरी दर्शन करिछि देखो एई सेंटेंस टा मु जते बेले कहूची सेते बेले मोर पूरी दर्शन करिवा कामटा कोन हेछि कंप्लीट हेई सारिछि किंतु कंप्लीट हेछि तो काम गोटे कंप्लीट हेछि माने एबे तो कंप्लीट हेइनी कंप्लीट हेछि बोली कहूचे आमे कहिला पूर्वरु कामटा कंप्लीट हेछि ताहले आमे याको लिखिबा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे ताहले देखो केमती लिखिबा एठी हमरो सब्जेक्ट किए होबो मु को लिखिबा आमे आई सहित कोन आसीबो हेब आसीबो कि हेज आसीबो आई सहित हमरो आमे जानिछु हेब आसीबो आई हैव कोन करिछि ना पूरी दर्शन करिछि जदि दर्शन करिछि आसीबो ताहले आमे विजिट लिखिबा विजिट रो थर्ड फॉर्म कोन होबो विजिटेड आई हैव विजिटेड कोठी पूरी आई हैव विजिटेड पूरी सेमति देखो हमरो नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा से तांकर होमवर्क करि सारिछंती देखो से कहिला बेले से कोन करूछंती से तांकर होमवर्क करि सारिछंती जदि बुझा पड़िबो ताहले हमें कोथरे लिखिबा परफेक्ट रे लिखिबा ताहले एठी हमरो सब्जेक्ट किए होबो से पय हमें ही लिखि परिबा नले सी लिखि परिबा तो मु ही लिखुची हैला ही सहित कोन आसीबो ही देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर ताहले थर्ड पर्सन सिंगुलर हेले तांको सहित आसे हैज आसे ही हैज कोन करिसंती ना होमवर्क सारिसंती ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क हैला पिला माने बुझिएला ताले देखो सब्जेक्ट रहिला हैज रहिला वर्ब थर्ड फॉर्म रहिला आ ऑब्जेक्ट रहिला सेमति देखो से माने सेही सिनेमा देखिछंती ताहले से माने सेही सिनेमा देखिछंती से मानको देखो एटा भी हमें कहिला बेले काम कंप्लीट हेछि ताहले हमें याको परफेक्ट रे लिखिबा प्रेजेंट परफेक्ट रे ताहले से मानको पे हमें कोन लिखिबा दे लिखिबा
दे दे हैला थर्ड पर्सन बाकी ये हैला प्लुराल ताहले दे हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर रे ही हमरो हेज लागे आ बाकी सबु जगह रे हमरो हैव लागे दे हैव कौन करिसंती सिनेमा देखिसंती दे हैव सी सो सीन दे हैव सीन सही सिनेमा दैट मूवी दे हैव सीन दैट मूवी तापर देखो तुम्हें मध्याह्न भोजन करिछ कि क्वेश्चन पचारला ताकि जदि ये क्वेश्चन पचारुछि आमे क्वेश्चन विषय पढ़िथिले दुई टाइप रो क्वेश्चन हुए कौन कौन गोटे हैला यस नो वाला क्वेश्चन आ गोटे हैला WH वर्ड लागिथिला वाला क्वेश्चन WH वर्ड कहले जेमति कि हमरो व्हाट लागिथिबो हमरो व्हाई लागिथिबो ए भड़िया WH वर्ड जेमति थिबो आहुरी मध्ये अछि व्हेयर लागिथिबो हैला ताहले देखो तुमे मध्याह्न भोजन करिछ कि क्वेश्चन पचारुछि एटा आंसर कोन आसीबो यस कि नो रे आसीबो ताहले हमें कोन लिखिबा याकू ताहले हमें क्वेश्चन वाला रो स्ट्रक्चर कोन हबो ना फास्ट हमरो रहिबो हेज रहिबो नहले हेव रहिबो ता सहित किए रहिबो तापरे सब्जेक्ट आसीबो तापरे वर्ब रो थर्ड फॉर्म आसीबो तापरे हमरो आउ जे थिला आसीबो हैला ताहले देखो तुम कथा पचारिछि तुमे माने कोन यू सहित हमरो कोन लागे हेव लागे ताहले हमें एठी कोन कहिबा हमें एठी कहिबा देखो फास्ट आसीबो हेव हेव परे की आसीबो सब्जेक्ट हेव यू वर्ब थर्ड फॉर्म इट भोजन करिछो इट सेकंड फॉर्म एट थर्ड फॉर्म इटेन हैव यू इटेन कोन लंच हैव यू इटेन लंच बुझियला पिला माने तापरे देखो हमें नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा नेक्स्ट सेंटेंस कोन हैला आमे तांकु पूर्वरु कहि सारिछु देखो कहिबा कामटा कंप्लीट हे जायछि ताहले हमें परफेक्ट रे लिखिबा ताहले हमें कोन लिखिबा वी हैव कोन पूर्वरु कहि सारिछु वी हैव ऑलरेडी कोन कहि सारिछु टोल रु होबो कोन we have already talk रु होबो told तापरे हैला told we have already told him हैला सेमती देखो हमरो सेकंड सिचुएशन कोन आसिला ना जति गोटे एक्शन कोन हेछि पास्ट स्टार्ट हेछि आउ कोन हेछि कंटिन्यू टू दी प्रेजेंट जाके कंटिन्यू करूछि ता सहित हमरो सिंस लागिथिबो आउ फॉर लागिथिबो माने गोटे काम अतीतरे आरंभ होइछि आउ वर्तमान पर्यंत जारी रहिथिबा कार्य को जदि बुझा पड़िबो ताहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे हमें लिखिबा जेमति कि देखो मु एठारे 10 वर्ष धरी रहिछि ताहले देखो मोर एठारे रहिबा कामटा 10 वर्ष आगरु स्टार्ट हेछि एबे मध्ये मु रहुछि ताहले मु एठी कोन कहबी मु एठारे 10 वर्ष धरी रहिछि कहबी ता जदि याको हमें इंग्लिश रे कहबा ताहले कोन कहबा मु पय लिखिबा आई हैव रहिछि आई हैव रहिछि माने कोन लिव करिछि लिव रो थर्ड फॉर्म होबो lived I have lived here I have lived here केबेरु 10 वर्ष धरी ना ताहले हमें कोन कहिबा for 10 year हैला ताहले देखो 4 लागिला 4 कोन पे लागिला ए 10 year हैला गोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम जदि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बुझिबो माने गोटे समय अवधि जदि बुझिबो ताहले हमें कहिबा सेठी ता पूर्वरु 4 लगेबा आ जदि पॉइंट ऑफ टाइम आसीबो ताहले तार पूर्वरु हमें सिंस लगेबा देखो हम तळे अछि सेंटेंस पॉइंट ऑफ टाइम रो से 2020 रु एठारे काम करूछंती 2020 गोटे पॉइंट ऑफ टाइम ताहले हमें एठी कोन लगेबा देखो से पय लिखिबा ही हैज काम करूछंती वर्कड he has worked here केबेरु 2020 रु since 2020 हैला बुझियला पिला माने तापर देखो से मते शैशवरु जानिछंती ताहले देखो
ଜାଣିବା କାମଟା ଛୋଟ ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ଦେଖ, ହି ହ୍ୟାଜ କଣ ଜାଣିବା, नो, न्यू, नॉन। ହି ହ୍ୟାଜ ନୋନ୍, ହି ହ୍ୟାଜ ନୋନ୍ କାହାକୁ, ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୋନ୍ ମି କେବେରୁ, ଶୈଶବରୁ, ସିନ୍ସ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ସେ ମତେ ଶୈଶବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବା ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ହି ହ୍ୟାଜ ନୋନ୍ ମି ସିନ୍ସ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା କାମଟା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ମୋ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରୁ ସିଏ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି ନା? ଆଉ ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ସିନ୍ସ କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ, ନା ମୋ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଟା ଗୋଟେ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ଆମେ କହୁଛେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ସିନ୍ସ ଲଗେଇଲେ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏକ୍ସାମରେ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ ରେ ଆସିବ ସିନ୍ସ ଜାଗାରେ ଫର ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ବା ଫର ଜାଗାରେ ସିନ୍ସ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲଗେଇବା, ଆମେ ଲଗେଇବା ଯୋଉଠି ଯାହା ଲାଗିବ, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ଜାଗାରେ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ, ଆଉ ଡ୍ୟୁରେସନ ଯଦି ବୁଝା ପଡିବ ତାହେଲେ ଫର ଲଗେଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ସେମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ କଣ କହିବା, ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେ, ଦେ ସହିତ ଲେଖିବା ହେଭ, ପ୍ଲୁରାଲ ସହିତ ହେଭ ଲାଗିବ, ଦେ ହେଭ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ହେଭ ବିନ୍ ମ୍ୟାରେଡ, ଦେ ହେଭ ବିନ୍ ମ୍ୟାରେଡ ଫର ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ସମୟ ଅବଧି ବୁଝା ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଫର ଲଗେଇଲେ, ହେଲା। ତାହେଲେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ତ ହେଭ ପରେ ଆମେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲଗାଉଥିଲେ, ଏଠି କଣ ଏମିତି ଲେଖିଲେ, ନା ଦେଖ ସେମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ, ଏଇଆ ହେଲା ଆମେ ପେସିଭରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛେ, ଦେ ହ୍ୟାଭ ବିନ୍ ମ୍ୟାରେଡ, ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି କି, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କଥା ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଭରେ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୋଇଥିବା କଥା ଯଦି ବୁଝା ପଡେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପେସିଭରେ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ। ତାହେଲେ କହିବ ସାର୍ ବିନ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ସାର୍, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ନା ବିନ୍ ଟା ଆମର କୋଉଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା, ନା ବିନ୍ ଲାଗିବାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା କଣ, ନା ବି ଭର୍ବର ବି ୱାଜ ବିନ୍ ହେଇଥାଏ, ବି ୱାଜ ଆଉ ବିନ୍ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ପେସିଭ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ, 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବା କାମଟା ଦେଖ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା, ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରେନ୍ଡ, ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ ରେନ୍ଡ ଫର 3 hours, ହେଲା। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ ରେନ୍ଡ ଫର 3 hours। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବା, ଫର ହେଲା ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ତ ଫର ଲଗେଇଲେ, ବାକି ଆମେ ଆୱାର୍ସ ଏଠି କଣ ପାଇଁ କଲେ, ନା ଆୱାର୍ସ ହେଲା, ଆୱାର କହିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବୁଝୁ, ଏ ଆୱାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି 1ରୁ ବେଶୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆୱାର୍ସ ଲଗେଇବା, 1ରୁ ବେଶୀ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ନା 3 ଅଛି, ତାହେଲେ 3 hours। ତ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନରେ ସେଟା ବି ଆସିଯାଇଥିବ, ଦେଖିବ ଏଠି 3 ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାଉନଟା ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ କରିବା, ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ସିଚୁଏସନ ହେଲା କଣ, ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ବୁଝା ପଡିବ, ଏଭର ଆଉ ନେଭର ଲାଗିଥିବ, ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କେମିତି କଣ, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କଦାପି ବିଦେଶ ଯାଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ମୁଁ ବିଦେଶ କେବେ ବି ଯାଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲଗେଇବା, ନେଭର ଲଗେଇବା। ତାହେଲେ ନେଭର ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା, ଆଇ ହ୍ୟାଭ ନେଭର been to a foreign I have never been to a foreign country, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପଚାରିଛି, ତୁମେ କଦାପି ହାତୀ ଚଢିଛ କି, ୟେସ୍ नो ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖ କଣ ଲେଖିବା, ତୁମେ, ତୁମ କଥା ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, have you have you ever ridden
कौन आन एलिफेंट एलिफेंट हैला क्वेश्चन पचारला तापर देखो से कदापि भात खाई नाहांती से केबे भी भात खाई नाहांती ताहले हमें याकू कोन लिखिबा से कदापि भात खाई नाहांती ताकू हमें कोन लिखिबा she has she has never कौन eaten rice she has never eaten rice तापर देखो ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୀତ ଯାହା ମୁଁ କଦାପି ଶୁଣିଛି ହେଲା ଏହା ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗୀତ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ କଣ କହିବା ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୀତ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା this is the best song this is the best song I have ever ଶୁଣିଛି hear heard ତାହେଲେ I have ever heard ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ସେ କଦାପି ମିଛ କହି ନାହାନ୍ତି ସେ କଦାପି ମିଛ କହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା he has never କଣ told he has never told a lie बुझिला पिलाମାନେ चलो ताले नेक्स्ट देखो फोर्थ सिचुएशन कोन रहिला फोर्थ सिचुएशन हमरो कहिला देखो पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रिजल्ट पास्ट गोटे काम होइतिबो जहार रिजल्ट एबे मध्य थिबो देखो केमिति ना अतीत रे जहा कार्यर प्रभाव वर्तमान रे देखा जाय किंबा निकट अतीतर कार्य देखो मु एई मात्र मोर काम सारिछि मु जस्ट एबे काम मोर सारिछि ताले हम याकू कोन लिखिबा चलो लेखो चलो तुम माने मध्य लेखो कौन लिखिबा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क मोर काम सारिछि बा खाली वर्क लिखले भी होबो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क लिखिबा जस्ट फिनिश्ड माय वर्क से पूर्वरु चली गलेनी देखो तांकर चली जीवा कामटा हेई गलानी ताहले हमें कोन लिखिबा she has already गलेनी leave रु लेफ्ट होबो leave लेफ्ट she has already left तुमे ए जाय तुमरो घर काम सारी न की तुमे तुमरो घर काम सारिछो की नाही बोली क्वेश्चन पचारछि ताहले हमें याकू कोन लिखिबा देखो याकू हमें कोन लिखिबा कहिलो क्वेश्चन पचारिबा have you done सारी न की पचारिछि ना have you ताहले डन न लिखि कि हमें कोन लिखिबा have you not done your कौन घर काम कहले हमें कौन कहबा होमवर्क लिखि दियो होमवर्क हैला हैव यू नॉट डन योर होमवर्क तापर देखो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन हैला मु मोर फोन हराइछि माने मोर फोन टा हजै दिछि ताहले हमें कौन कहबा आई हैव लॉस्ट माय फोन हैला लूज लॉस्ट बुझिला तापर देखो से भोकिला नाही से पूर्वरु खाई सारी चंती ताले से भोकिला नाही ताले से भोकिला नाही ता कोन लिखिबा ही इज नॉट इजंट कहा जाय सेटा को शॉर्ट फॉर्म रे लिखिला बेले हम एमति लिखि थाउ ही इज नॉट हंग्री से पूर्वरु खाई सारी चंती ताले हमें याकू लिखिबा he has already eaten हैला चलो आउ कोन अछि देखिबा हमरो फिफ्थ सिचुएशन कहूची ना सुपरलेटिव डिग्री जदी थिबो दिस इज द फर्स्ट दिस इज द सेकंड ए भलिया जदी वर्ड यूज हेतिबो ताहले मध्ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यूज करबा देखो
ଆମର କେମିତି ହେଲା ସେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିନେମା ଯାହା ମୁଁ କଦାପି ଦେଖିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ କଣ କହିବା ଦେଖ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଯାହା ମୁଁ କଦାପି ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ ଏଭର ସିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ସର୍ବାଧିକ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ସେ କଦାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ୟାକୁ ଏହା ସର୍ବାଧିକ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ମୋଷ୍ଟ difficult exam it is the most difficult exam ଯାହା ସେ କଦାପି ଦେଇଛନ୍ତି। he has ever କଣ ଦେଇଛନ୍ତି taken he has ever taken ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ କଣ ଲେଖିବା This is my first time. First time. This is my first time. I have visited Odisha. Odisha. ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ କଣ କହିବା It is the second time. It is the second time. କଣ ହେଇଛି she has been late କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲା she has been late। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ କଦାପି ଭେଟିଛି। ତାହେଲେ ଆମର କଣ କହିବା ସେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ he is the tallest person he is the tallest person I have ever met ହେଲା met ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ କଣ କରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ କହିବା ଆମେ ତ ଏଠି କହିଲେ କଣ ସାର୍ ପାଷ୍ଟର କାମ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପାଷ୍ଟରେ କୋଉଗୁଡାକୁ ଲେଖୁ ତାହେଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ପାଷ୍ଟର ଟାଇମ ମେନସନ କରାହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥାଉ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ କଣ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବ ହେଲେ ତୁମେ କଣ କଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲାଗିଥିବ ହେଲେ ତୁମେ ଭାବିବ କି ଏହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କରି କଣ କଣ ନା ଆମର ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖିବା ହେଭ୍ ଲାଗିଥିବ ନହେଲେ ହେଜ୍ ଲାଗିଥିବ ତା ସହିତ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଥିବ। ଏତିକି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ନହେଲେ କଣ ଥିବ ଯଦି ଏଭର ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ସେଥିରେ ହେଭ୍ ହେଜ୍ ସହିତ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। କି ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଅଲରେଡି ଥିବ ୟେଟ୍ ଥିବ ସିନ୍ସ ଥିବ ଫର୍ ଥିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମର ୟୁଜ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା କି ସିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲିକି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଦେଖ କଣ ନା ଏଇ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଆମେ କୋଉଠି ୟୁଜ କରୁ ନା ଆମେ ତ କହିଲେ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଟା ଯଦି ଅତୀତରେ ଘଟିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ନ ଲେଖିବା ନା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇଠି ଲେଖିବା ଯୋଉଠି କି ଆମର କଣ ହେଇଥିବ ନା ଆମର କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବ ବୁଝା ପଡିବ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଠି ଟାଇମ ମେନସନ ହେଇନଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବ।